Within a few minutes, we will have with us Mr. Suraj Behera. He is an ORS officer. He is posted in Kalahandi district as a Tehsildar. Okay, we will interact with him. It will be a normal conversation. Okay. Hello. Sir, good evening. Good evening. Namaskar, sir. Sir, thank you for sparing your valuable time for us. And I'm Plaban Panda. I'm an want to we all want to interact with you, sir. So, sir, प्रथम कथा होची सर कि आपनकर सक्सेस रो जर्नी अछि जोडा आपण स्टार्टिंग रो टिके कहिबे टिके एग्जॉस्टिवली कहिबे सर प्रीलिम्स केमदि कले मेंस केमदि कले इंटरव्यू केमदि पास करी को स्ट्रेटजी आपण अपनेले पिला को टिके डिटेल्स से कहिबे वी हैव हमर पाखरे नुवा पिला भी अछंती ओल्ड स्टूडेंट्स माने भी अछंती आ समस्त को ओडिया कहिबे ताकि समस्त बुझी पारिबे सर थैंक यू सर Okay. First of all, I would like to thank you. Well, I mean, OPSC studies संगे बहुत आगे मैंने I have involved in all the process. First of all, मैं history OPSC history optional नौथली history test series मैं conduct करची. So I have been connected with OPSC study for more than 1.5 year. I think 1 year or 1.5 years. So and it is a nice platform. Okay. And talking about my preparation, initially, I have started preparing for UPSC. So it is I've started preparation towards the end of 2017. Okay, for OPSC it was my first attempt. 2019 OPSC was my first attempt. So fortunately I qualified that. So I would like to I would like to make this interview very specific regarding OPSC. So there are three processes. The three things that pre, mains, and interview. Okay, for preliminary you have to do the basics. Okay, initially what I did. मैंने वो पूरा NCERT I have completed all the NCERT and read newspapers and current affairs on a daily basis. So I have never I've मैंने what a newspaper I have never left newspaper because मैंने what I said अपने backlog है जाए. So initially I have tried to make notes of the newspaper, but later on I have moved to current affairs magazines and both selected notes करथुली, both precise way, so that helped me in my mains preparation. But initially मैंने prelim ପାଇଁ मैंने बहुत basic जिनिस କରିବା ପାଇଁ था. You have to finish your NCERT, you have to read the standard books like Lakshmikant or for history like I've read that the spectrum for modern India. Ancient art and culture by 11th 12th NCERT, that is enough. So the selected books, that basic books that you will find anywhere, तो सेतिकी पढ़ुଥିଲି. But मेंस ପାଇଁ कौन हुए कि in the course of preparing for preliminary we have stopped preparing for mains examination. माने हमें answer writing करूना. So that is the most important thing, that we have to write answers on a daily basis if possible or weekly basis. माने weekly हमें at least 10-12 answer लिखिबा माने बहुत आवश्यक. On daily basis 2 answers is माने fine. ଗୋଟେ topic କରିକି ଆମେ 2 answers daily basis लिखି परिबा. And after a certain point of time, when you get acquainted with the current affairs, then current affairs को बहुत seriously नेबा दरकार नु. We have to focus on the static because that is everything. Static ही अपन को माने सब जिनिस रे हेल्प करे. तो सेटा बहुत important. So we have to focus on static first. Static complete हवा, current affairs just we have to connect the current affairs part with the static part, right? answer ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ static answer, suppose I used to put the NCERT रे जहाँ अच्छी किंबा standard books रे जहाँ अच्छी ताकू नहीं कि answer लेके current affairs को in between or just to add reference को नहीं कि ताकू answer लेके. current affairs भी OPSC ପାଇଁ पढ़िबार ଗୋଟେ there is a process. Like first you have to focus on for UPSC preparation you have to focus on national news or international news or something like that. But
यहाँ पे रीजनल न्यूज बहुत इंपोर्टेंट था ओपीएससी पे, so that you can focus on any ମାନେ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟରେ ଯଦି ଡେଲି ବେସିସରେ ହେଉଛି କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି that will be beneficial। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। because interview they usually ask about very very region specific thing ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ related if anything happens or last 6 months current affairs regarding Odisha, or if there is any kind of disaster or something like that, how you will manage that, because you have to do that, when you are in the services you have to do that, সেটাও কেমতি কম ম্যানেজ করিবা। so that is very very important for interview part। so this is how the process, okay, I means you have to on a the process is very very simple, but you have to do that on a daily basis, that make it more harder, okay, so that is the thing। Okay. Sir, okay sir। ଆଉ sir this time ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି prelims exam ବି ଟିକେ modify ହେବାକୁ ଯାଉଛି as per the OPSC reports, they are going to set as per the UPSC। ତ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ advice ଦେବେ sir? Sir, ଏଥିପାଇଁ ମାନେ OPSC ଆଉ UPSC ଭିତରେ the only difference that I find out that OPSC ର ଦିଟା ତିନିଟା question that is equivalent to one question of UPSC, because UPSC they used to ask statements and OPSC they used to ask direct questions। so ultimately ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ statement I have to practice more, that is the only thing। ଆପଣ ମାନେ once you have completed the syllabus or once you have read all the books, that is only one thing that will help you to improve and everything, that is right practice test। okay, test series join kariba, test series practice kariba, that is the most important thing। ସେଥିରେ ଆପଣ connect ବି ରହିବେ। so test series ଯେତେ ହେଇପାରୁଛି ସେତେ practice କରନ୍ତୁ, that is the only thing that I would like to suggest। and apart from that revision କରିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ daily basis ରେ ଗୋଟେ subjects after 15 days try to ଗୋଟେ short note କରିକି ତାକୁ ଯେମିତି ମାନେ ତାକୁ memorize ଭଲସେ କରିବେ। different articles for example, ମାନେ ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର different events ଯୋଉଟା ରହିଗଲା ମାନେ ଆଉ different act ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲା, କିମ୍ବା ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର different topics ରହିଗଲା, ମାନେ different ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉଟା ମାନେ economics ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉଟା ଆମର କିଛି points ନୂଆ ନୂଆ definition add ହଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ precise way ତାକୁ add on କରି ଚାଲନ୍ତୁ, that will help, ମାନେ that will be beneficial। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଡେଲି ବେସିସରେ, that is the most important thing। yes sir। and sir 2019 ର जो मेंस एग्जाम ହେଲା ସେଥିରେ पैटर्न पूरा एकदम चेंज କରିଦେଲେ। there was no ମଧୁବାବୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେନି, କୌଣସି ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଚାରିଲେନି, ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ କରିଥିଲୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସକ୍ ଦେଇଦେଇଛି। so what will be your strategy? okay କ'ଣ strategy okay first of all SOC, there is nothing called SOC, okay, it is very very dynamic, okay, this is the dynamic service, you have to prepare for everything। ମାନେ ମୁଁ ତ ମାନେ even if you are coming to the service you cannot predict what will happen, suddenly କିଛି ଜିନିଷ ହବ, you have to be there। so there is no such thing Yes, sir। called you have to prepare that left that anything can be asked। so prepare Yes, for everything and prepare for the worst, I would say। so how can you prepare for that? What I will say that like they won't ask any direct question from here onwards, okay, what I find out। so you have to have them just you have to prepare something, or you have to memorize something and you will put up there in the answers, so that won't be possible nowadays। so you have yes to sir। have a deep understanding of the topic, that can be that can be developed through comprehensive reading, okay। You have to read in details, you have to know that topics in detail, that will help, that will be beneficial। so what I would say that if you are go through the subject in a very very comprehensive way, okay, not just only precise that you have to read this or left this, or apart from that complete the syllabus, whatever they are asking, it is in the syllabus, okay। before going through the last year or previous year questions, go through the syllabus and tick mark all the topics that you have means complete the syllabus, okay, syllabus is everything। and there are many things that I find that there are many things they used to left out from the syllabus, now they have asked, okay। so it is in the syllabus, okay, and it is very very dynamic paper, and you have to you have to prepare accordingly, I would say। and comprehensive reading is the only way, I would like to say that comprehensive reading ଆଉ practice କରନ୍ତୁ, daily newspaper ପଢନ୍ତୁ, that is the most ମାନେ important thing। daily newspaper ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ answer ଗୁଡା ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତାକୁ ମାନେ it should touch different domains, okay। political history ମାନେ history ରହିବ, ତାପରେ economically କ'ଣ benefit ହେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଆମର society କୁ କେମିତି impact କରିବ,
ठीक अच्छे तो पॉजिटिविटी माने किसी सब जिनस तो जिते आप डायमेंशन काढ़ी पारे गोटे आंसर दैट विल बी दैट मोर बेनिफिशियल और ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବେ ସେଠି ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛି। ଓକେ ସୋ what I did ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଆଉ ବଜେଟଟାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସୋ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିନଥିଲି ବିକଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମୁଁ ବି କୋଉଠୁ ମାନେ I didn't find it in a precise way ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା ନୋଟ୍ସ। ସୋ what I did ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ବଜେଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି I have read that. It is around 200 pages and ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। You will get to know the data. Okay, you will get to know about the scheme, everything. ମାନେ that are beneficial for mains. Mains ପାଇଁ that is best thing ମାନେ ସେଇଟା କି ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି କରନ୍ତିନି ବି ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଆଉ ବଜେଟ୍ କେହି ପଢ଼ନ୍ତିନି। ତ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ସେଇଟା ୱାନ୍ସ ପଢ଼ିଦେଲେ ତମର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗो ଥ୍ରୁ ମାନେ ବହୁତ ମେଟେରିଆଲ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଭଏଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏ ଦୁଇଟା କରିଦେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଆନ୍ସର। So I did that. So Sir, that even helped it me. will be useful in the interview. Interview ପାଇଁ ବି Yeah, ବହୁତ yeah, it was, ଦରକାରୀ। yeah, that will be very very beneficial in the interview. ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସେଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି ବଟ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ବହୁତ ମାନେ ଗୁଡ୍ ୱେରେ ତାକୁ ମାନେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ 5T ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରୁ ପଢିଥିଲି। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି କ'ଣ ରିଫର୍ମ କରିବ ଆମର ତ ସ୍କୁଲ ରିଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିଦେଇଥିଲି କ'ଣ these are the projects that are or these are the developments that are happening in Odisha and these are the steps, these are the process. So you can add that in your answer as well as in the interview that are Sir, which newspaper ଆପଣ recommend କରିବେ? ମାନେ କୋଉ newspaper ଦେଖନ୍ତୁ recently? ମାନେ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି ମାନେ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ତ ଇନିସିଆଲି ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହିନ୍ଦୁ ଦେନ୍ ଆଇ ମୁଭ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିକଜ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସଡ ୱେ ରହିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ମାନେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ରହୁଛି ପ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ବି ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଡାଇମେନସନ୍ସ ବହୁତ ରହୁଛି ମାନେ କଭରେଜ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତା ଡାଇମେନସନ୍ ବହୁତ ରହୁଛି ତ ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପୁରା ପଢୁଥିଲି ଇନିସିଆଲି ଟୁକ୍ ମି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି 3 to 4 hours just to ମାନେ read the newspaper now it take 1 hour or 1.5 hour ମାନେ ଏବେ ଜାଣି ମାନେ once you started preparing after ମାନେ 6 to 7 months you will get to know that ମାନେ how to read the newspaper what not to read okay for that Yes, sir. that is very very important in this preparation you can avoid those things that are not important for the examination or from the examination perspective so you have to read very very selected. I used to read only the editorials and in the Hindu paper or in Indian Express I used to read the editorial there is on economy page I used to read that and there is a page called explained different topics are covered there so I used to read that especially helpful in polity I would say polity and economy jota rahila economy I used to find it very very difficult initially so seita bahut helpful rahila moro mane amaro Indian Express so Sir, that I would say. sir, tell me about the interview portion. What is your strategy for the interview? Okay, strategy first you have to ମାନେ ଯୋଉମାନେ interview ପାଇଁ ମାନେ mains result ଆସିଯିବ so I hope most of the candidates get to qualify and able to sit in the interview ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ important କି the application form okay the interview form that is very very important what you are writing in that that will be your everything in the interview they judge you they ask you everything from the same paper a piece of paper it is a 2 page of paper I think you have the PDF or I will send the PDF to you the actual form of the OPSC means what you have to fill like first thing you need to very very precise about your hometown or your district especially what are the things going on at your district and from district level from district state national and international so this is everything so they would ask you many things about the Odisha okay the news what are the happening in Odisha and your especially in the district that is first thing apart from that your educational background your graduation how you after
they will ask you a lot of questions from your graduation if you are connected with that. So that is very, very important. So graduation, especially I belong to engineering background. Okay, after 3-4 years completion of engineering, I forgot everything. Okay, so for that reason, I have prepared few important things, like I have mentioned the subjects that take least time to prepare for the interview. So very, very means I have taken a very, very smart decision to, so that I have avoided the difficult subjects. I have selected. You have to mention the, like in engineering, what are the subjects are there in 11th, and everything you have to mention. So the subjects I have taken, uh, the subjects that are very, very, within a time of 10 to 15 days, you can revise few things about that. They won't ask you, very, very difficult or in-depth question, but they ask you the basics from the engineering. So I find the only thing that is difficult is related to engineering, because I left it for a good 3-4 years before when my interview was there. So that is the reason I have prepared for that, and I have go through a book. Means I have collected, I have prepared for. Means if you are not knowing the answer, it is better to uh, means better to say that you do not know, rather than giving a fake answer or bluffing in the interview. So that is one thing that I would like to say you that you should avoid. Apart from that, it is about your hobby. Okay, hobby plays a very, very important part in everyone's life. So actually, as UPSC or OPSC candidates, we do not have that much time to develop an hobby. Okay, हमको पढ़िया ପାଇଁ time दरकार था. So we do not follow hobby in our ମାନେ day to day life. It is very, very difficult. So जहाँ भी hobby choose करछन्ति, try to get informative and very, very practical about that hobby. And ଗୋଟେ hobby ମାନେ ଗୋଟେ mature hobby choose କରିବା very, very important at this point of time, because usually ଯୋଉମାନେ interview attend କରନ୍ତି, they are only ମାନେ around ସବୁ 21, 22, 23 plus ଥାନ୍ତି age wise. So that is very, very important to choose a mature hobby. ଆଉ hobby ବିଷୟରେ ବହୁତ ଯେତେ information ହେଇପାରିବ ତାକୁ collect କରିବେ, କାରଣ hobbyଟା ଗୋଟେ ବହୁତ positive ମାନେ ହୁଏ. ମୋର hobby ଥିଲା debating. So hobby ରେ ହିଁ ମୋର around 15 minutes discussion ହେଇଗଲା. They have asked me, given me few topics to debate on. तो ମାନେ ମୋ hobby ଥିଲା କି debating about social issues. तो से मते पचारे कि what are the social issues that are currently happening in India. तो से जिनस हला ओडिशा विषय रे. And apart from that, current topics ଉପରେ ତମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଚାରିବେ. They have asked me about COVID management, and ଆଉ ଗୋଟେ question ମତେ ପଚାରିଥିଲେ, that is out of the box, like medical reform ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ. Medical କୁ କେମିତି ମାନେ ଆମର medical କୁ କେମିତି କଣ reform କରିବା, ଆମର ମାନେ ଯୋଉ doctors ହଉଛି, they are not attending the hospitals at the grassroots level. Yes, sir. So how can reform that? ସେଇ ଜିନିଷ, so you have to very, very ମାନେ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ବହୁତ simple solution ଦିଅନ୍ତୁ. You don't ମାନେ କଣ କହିଲେ ଯେତେ basics ହେଇପାରିବ ସେତେ simple ଦିଅନ୍ତୁ. ଆଉ try in your interview, try to say things, try to mention about the constitution. Okay, that is very, very important. Fundamental rights, DPSP, or if something asked, for example, current center state relationship, ମାନେ ତାର ଭିତରେ issues ଚାଲିଛି, you have to try to mention about that. ହେଲା articles Sir, ଯଦି mention ତାହେଲେ କରିବେ. sir କି ପ୍ରତି answer we can include the constitutional Yeah, articles yeah. କରିବା हाँ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ constitution, ହବ. हाँ, constitution articles को mention करले माने it will be, it is an added benefit. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Sir, what were your hobbies? Debating? ମୁଁ ସେଇ ହଁ ମାନେ hobbyଟା ମୁଁ debating ଲେଖିଥିଲି. So that they asked me few 2-3, they given me 2-3 topics to debate upon. ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ପାରିନଥିଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟପିକ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିବି ପାରିନଥିଲି, ଯେମିତି they asked me a question, they asked me that what are the 2 famous debates of ancient India, and I ମାନେ ସେଟା ଯୋଉଟା ସେଟା ମୁଁ prepare କରିନଥିଲି. Sir, 2 famous So rivers? no, 2 famous debates of ancient India. Okay, So yes, sir. so ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିନଥିଲି. So I skipped that question. ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି sir I do not know. ତ ସେମାନେ ମତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ମାନେ କହିଥିଲେ କି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥିଲା. So ତାପରେ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପଚାରିଥିଲେ ଶଶି ଥରୁରର ଫେମସ୍ ଡିବେଟ୍ କ'ଣ, I prepared for that. ତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ, ସମଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, you have to ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ. ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବହୁତ ରେୟାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଆଉ ସିଚୁଏସନ because you are a student, okay, and you are not even in the services. So situations ର answers ଗୁଡା ମାନେ situation କୁ କେମିତି କ'ଣ handle କରିବେ, it is provided in IPC, CRPC and different act of state government. So you do not have to worry about that. Try to give a very, very simple answer, and মানে even
if you are মানে যদি কিছু worried ଅଛନ୍ତି, ask for time, take your time, like give me a few seconds or give me a minute to think about that, so that you can uh, means put them in order. Okay, ବହୁତ ଗୁଡା solution ଥାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ order ରେ put କରିବା, ମାନେ first ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା, ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ order ରେ କରିକି କହିବାଟା better ହବ। ତ ସିଚୁଏସନ ମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ସ ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ଆସ୍କ ୟୁ ଅବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ, ବିକଜ ଦେ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସର୍ଭିସକୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଥିବ, ଦେନ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଭେରି ଫ୍ୟୁ ଚାନ୍ସେସ୍, ମାନେ ବହୁତ ରେୟାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ କି ଆପଣ ସିଚୁଏସନ ନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଓକେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସିଚୁଏସନ ପଚାରିଥିଲେ? ନା ନା ମତେ କିଛି ସିଚୁଏସନ ପଚାରି ନଥିଲେ, ମତେ ଖାଲି ପଚାରିଥିଲେ କି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ମାନେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ କୋଭିଡ-19 ଚାଲିଥିଲା, କେମିତି କଣ ମ୍ୟାନେଜ ହଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ କାହିଁକି ଡକ୍ଟର ଆଭେଲେବଲ ରହୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାକୁ କେମିତି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆଡ୍ରେସ କରିବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି କି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ବେଟର ହବ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି କି ଇନିସିଆଲି ଆନ୍ସରଟା ଦେଇଥିଲି ଯୋଉଟା ଥିଲା କି ଆମର ଏଜୁକେସନ କଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, so because they want to ମାନେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ, ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରେଡ୍ୟୁସ କରିବା, so they will feel ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଜୁକେସନକୁ। So they have addressed that ହଁ କି ସେ ମାନେ they have questioned me that କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ତ ଏଜୁକେସନ ଫି ବହୁତ ହାଇ ନାହିଁ, ତ why the those who have been passing out from the government institutions, why they are not serving at the grassroots level. So I said that we should place a bond for at least 5 to 7 years, that it should be necessary for them to serve at the grassroots level. So ସେମିତି ମାନେ ଆପଣ हाँ in the grassroots level means I am saying that rural areas, primary healthcare centers, PHCs or secondary healthcare centers. And apart from that, sir, ଆମେ 60 ବି ଲାଗୁ କରିପାରିବା, 5T rule, हाँ transparency, 5T timeliness। listen हाँ 5T rule भी लागू କରିପାରିବା, बट ମାନେ ଆପଣ କଣ କହିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, try to give 1-2 points that are ମାନେ exact to the point। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ବଟ୍ ମାନେ ଲେନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁନି। ମାନେ ଡାଇଭରସିଟି ଯେତେ ହବ ବହୁତ। ମତେ ପୁଣି ପଚାରିଥିଲେ ଆପ୍ସା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପ୍ସାର କିଛି ନ୍ୟୁଜ ନଥିଲା, ମାନେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ ଥିଲା, ବିକଜ ମାନେ ଆମର ଥିଲା ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରମ୍ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ତ ସେମାନେ ମତେ ଆପ୍ସା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ 1951, ତ ତାର କୋଉଠି କୋଉଠି ରେଗୁଲେସନ ଅଛି, ସେଇଟା କେମିତି କଣ ଆପଣ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ, ସେଇଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି, ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜୁଡିସିଆଲ କିଲିଂ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ତାକୁ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ ହବ। ତ ମୁଁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କିଛି କେସେସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆଡ୍ରେସ କରିଥିଲି, ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜୁଡିସିଆଲ କିଲିଂ ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଭର୍ସେସ ଦ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ ଦ ନେସନ, ସେଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିବେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ରିଜନାଲ ନ୍ୟୁଜ ହେଇଥିଲା ଆମର, ଏଜ ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ରାୟଗଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ଆମର ନିୟମଗିରି ମାନେ ହିଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟଟା ରହିଛି, ନିୟମଗିରି ହିଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟଟା ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଡଙ୍ଗରିଆ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଏନସିଆରଟିରେ ବି ପଢିଥିବେ। ତ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ କି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଇସ୍ୟୁ, ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଛି କି ମାନେ ଆମର ଇକୋଲୋଜି ଭର୍ସେସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟା। ତ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିଜିଅନ୍, ଆପଣ କୋଉ ପ୍ଲେସକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ସେଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିପଲି ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ମାନେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା କିଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଯଦି କେହି ମାନେ ବାହାରିବେ ଲୋକାଲି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୋଟ୍ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବେ, ସେଇଟା ବେଟର ହବ। Sir, ଯଦି ପଚାରିବେ କି if you are posted in a district where there is a communal violence plan ହଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ସିଚୁଏସନ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ 2015 ରେ। ଓକେ 2015 ରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାନେ ଏଇଟା କଣ କହିଲେ ବହୁତ ହାଇପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ they were asking me about that, and ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର ମାନେ ଆପଣ କିଛି ବି କହିପାରିବେ, ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପୁଟ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଟିକେ ଟାଇମ ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜଟା ଜାଣିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣ କରିବେ କି ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବେ, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ କି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ଭାଇଲେନ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଲକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଥନିକ କ୍ଲାସ ନ ହଉ, ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ନ ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ହେଲେ
ताकू फर्स्ट जिन सेटा जदी बंद कर पाले दैट इज बेस्ट थिंग आ तमे सेकंड गोटे जिन अच्छी लॉन्ग टर्म माने लॉन्ग टर्म तो सॉल्यूशन बहुत अच्छी शॉर्ट टर्म आपण कोन करिवे रिलीजियस हेड गुडा को अच्छी से माने गोटे जागो डाकी देबे किबा बेटर यू कैन अरेस्ट देम कारण रिलीजियस हेड गुडा जोटा रहउछन से माने इनएप्रोप्रिएट मैसेज किबा हेट्रेड माने हेट स्पीच टाइप रो पाइ परिबे सेटा स्प्रेड करंती तो रिलीजियस जोटा थांती से माने को ये कर देबे तापर गोटे अच्छी प्रोसेस हमर एटा हमर बोधे आईपीसी की सीआरपीसी रे मेंशन अछि आई थिंक सो सीआरपीसी रे मेंशन अछि जो तो पीस कमिटी फॉर्म हुए पीस कमिटी रे कोन हुए कि माने डिफरेंट जो माने जो एथनिक क्लास जदी जदी किछ हेबार चांसेस थाए तो आमे सेठी जो इंपोर्टेंट रिलीजियस लीडर हे गले कि एल्डरली हे गले तापर इंपोर्टेंट पर्सनालिटी से पर्टिकुलर माने रिलीजियस डिनोमिनेशन रो सेठी आमे गोटे पीस कमिटी हुए तापर एपट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस टीम भी रुहंती दे हैव सॉर्ट आउट द इशू डिस्कस करंती तो से माने जाय कि से मेसेज स्प्रेड करंती कि ना माने वी हैव टू स्टॉप दैट थिंग हला सेटा हला माने इमीडिएट इम्पैक्ट इमीडिएट माने गोटे आज जदि सपोज हला गोटे गोटे दिन भीतर अपन पीस कमिट करी सब दिन से करिया पड़िबो बट फर्स्ट थिंग वी हैव टू टेक द पुलिस एक्शन सो दैट अपन माने ऑल ऑफ ए सडन जदि जेमति गोटे लार्ज स्केल वायलेंस न हो ताकू स्टॉप करिया पड़िबो और मेसेजेस जते ग्रासरूट लेवल रो अपन आनी परिबे दैट इज बेटर माने सेई टाइम रे बहुत ग्रासरूट लेवल रो न्यूज़ गुडा आसे एटा हे परिबो माने को जगह रे हाइलाइट द प्लेसेस और जदि जिते जल्दी करछि सेते जल्दी अपन इमीडिएटली अपन पुलिस एक्शन नहीं ताकू ये करब सो दैट इज द ये पीस कमिटी गोटे हुए तापर लॉन्ग टर्म अपन बहुत जिनस कहि परबे लॉन्ग टर्म कहि परबे कि लॉन्ग टर्म रे एजुकेशन जेमति हमर एबे चलछि मदरसा रिफॉर्म गोटे जिनस हला किबा ट्राइबल जगह रे अपन को माने ये एजुकेट करंतु तांकर गोटे गोटे कैंप करिकि तांको बेसिक जिनस जणा तो से सब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बट इमीडिएट सॉल्यूशन या रहबो तो दि तीनटा पॉइंट कि चारटा पॉइंट करिवे हाइलाइट करिवे इवन अपन जदि भी दि तीनटा पॉइंट कहउछथि माने इंटरव्यू रे से माने भी एडॉप्ट करिवे बहुत जिनस एटा करबे बिकॉज़ दे आर एक्सपीरियंस वन so माने जहाले भी माने बहुत वर्ष वाला सर्विस रे थांते सो दे हैव माने एक्सपीरियंस दैट थिंग इन देयर लाइफ टाइम तो से माने एडॉप्ट करछन यू हैव टू एग्री विथ दैट ओके से माने जदी ऑप्शन देबे दे तीनटा फर्स्ट एटा करबा ना सेटा करियो देन थिंक अकॉर्डिंगली एंड टेक योर डिसीजंस तो दैट इज सेटा गोटे माने बहुत इंपोर्टेंट किंतु एथिरे गोटे जोटा रहउची एथनिक रे आमे माने एज ए स्टूडेंट आमे पीस कमिटी मेंशन करिया बोल देता पीस कमिटी गोटे सिस्टम अछि सेटा सर्विस रास्ता पर अपन जान करिवे पीस कमिटी कोन के तैयारी पीस कमिटी मेंटेन प्रथमे पुलिस एक्शन नेबा कानी इमीडिएट एक्शन दरकार okay okay my dear सुना my dear there is no माने मु जोटा आंसर देल दैट इज परफेक्ट बट आउ जने आंसर देबे दैट इज माने लेस परफेक्ट और मोर परफेक्ट सेमति किछि नै ओके इट इज सिचुएशनल इट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और माने आंसर त जदी गोटे आंसर जदी सेम हे जिवो तो तार किछि वैल्यू रहबो ना तो से माने से हला कथा मु गोटे आंसर देबे आउ जने आउ गोटे प्लान रे आसीबो माने सेट टाइम कोइ कि सर्विस इज वेरी वेरी डायनामिक ओके जत्ते डायनामिक पर्सन थिबो से माने आसी के सर्विस रे एक्जि माने सस्टेन कर परिबे जत्ते डायनामिज्म थिबो ऑल ऑफ सडन कोन आपन कर परिबे सही सर हमें प्रति स्टेप रे अथॉरिटीज को माने कलेक्टर को इन्फॉर्म करिया पड़ियो दैट यू आर टेकिंग सच एंड सच no not like that there are certain things that you have to take at your level okay आपण अंडर रे जति जन अछन सपोज इंस्पेक्टर गुडा अछंती सब इंस्पेक्टर गुडा अछन से माने यूज करन कि आपण कोन रेवेन्यू इंस्पेक्टर होंती हला कि जति एडमिनिस्ट्रेशन मु जेमते माने तहसीलदार अछि एठी तो तहसीलदार माने सेटा सपोज आपण अंडर रे जा रहि परिबे जे तो मजिस्ट्रेट पावर होजे तो आपण अंडर रे जो माने रहि परिबे सब मान को यूज करंतु माने इन द सेंस कि आपण से मान को करि परिबे माने से माने आपण हला से मान करो माने प्रिसाइडिंग अथॉरिटी जोटा कहंती तो आपण को अंडर आपण से सब कर परिबे बट जदि किछि जगह अछि सपोज देयर आर फ्यू थिंग्स माने ओटे सपोज माने ओटे लैंड ऊपर रहिछि गोटे सपोज जगह गोटे देबार अछि तो अप टू सर्टेन लिमिट माने तहसीलदार दे परिबे ताठो अधिक सब कलेक्टर ताठो अधिक कलेक्टर तो एई जिंस गुडा मेंशन हेछि ऑलरेडी ए सब जिंस गुडा ओडिसा रो डिफरेंट एक्ट्स अछि सेथिरे आपण मेंशन हेछि सेटा सर्विस को आसीले आपण माने बेटर जान परिबे एटा यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट माने आपण को लेवल रे जाय परिबो यू हैव टू डू दैट जदि किछि अधिक हला लार्ज स्केल दे हला नहीं आपण देखंतु माने जदि लार्ज स्केल हला यू हैव टू इन्वॉल्व द हायर अथॉरिटी से माने बिना तो आपण कर परिबेन ना you have to involve the higher authorities that is large scale suppose upon ethnic violence ala you have to inform that to the higher authorities okay सेटा बहुत इंपोर्टेंट जदि एथनिक वायलेंस किछ हेबार अछि ऑल ऑफ अ सडन आपण पर एते पुलिस पर्सनल ना आते यू हैव टू आस्क टू नो माने हायर अथॉरिटीज को आपण आस्क करबे एसडीपीओ जदि ना होची आपण हायर अथॉरिटी एसपी को लेटर करबे कि हठात किछ आपण कैन गो फॉर एनीथिंग ओके दैट इज द थिंग सर लास्ट ईयर मध्ये 2019 रे पचातले इक्वायर तहसीलदार you have been आपण बारे गवर्नमेंट लैंड अछि गुडा एंड अथॉरिटी ऊपर अथॉरिटी कहचंदी बेनिफिशियरी मानक मध्ये बांटोतु देन हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड माने बेनिफिशियरी
ना ना नहीं माने बेनिफिशियरी माने आपन किछ ऑप्शन देथिबे ना फास्ट को काकू प्रायोरिटाइज करिवे काकू न नहीं करिवे। मते मते कोई नहीं सर मते कहले कि बेनिफिशियरी माने तुम डिस्ट्रीब्यूट करि परिबो तो कौन कौन स्टेप्स तो नहीं आपण आपण देखंतु आपण डिफरेंट माने हमर ओडिसा रो बहुत गुडा एक्ट अछि सेइथिरे आपण बेनिफिशियरी एते जिंस तो आपण जान नथिबे फर्स्ट ऑफ ऑल आपण ओटे माने गोटे लेमन टर्म रे कहूची कि बेनिफिशियरी केमति चूज करबे दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैला। सर तो बेनिफिशियरी रे दिस एक क्वेश्चन रो डिमांड हैला कि हाउ विल चूज द बेनिफिशियरी यदि आपण को अंडर अछि माने डिमांड अछि कि हां समान को पास जमीन है लोक मान पाखरे होम स्टेट लेस कि बा का माने माने कार किछ एग्रीकल्चर लैंड किछि भी नाही जदी तो आपण समान को डिस्ट्रीब्यूट कर परबे बट समान गोटे गोटे माने मते एई जिंसटा माने मो एई जिंसटा हेतिले कि सपोज मते एथिरे गोटे ट्रिकी क्वेश्चन पचारथिले से माने कि दे माने मेंशन अबाउट द डिफरेंट सेक्शंस लाइक फॉर एससी एसटी और पॉलिटिकल ग्रुप और हम्म माने माने कोन कहलो माने ट्राइबल सब जिंस कहथिले फर्स्ट का को जीवो तापर का को जीवो से बळे कहथिले। तो इट इज बेटर माने मु कहथिले कि माने फर्स्ट तो डॉक्यूमेंट माने दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो माने सेठी रेसिडेंस अछंती डॉक्यूमेंट्स जदी अछि माने समान को आइडेंटिफाई करबे और जेंति गोटे सेक्शन को अधिक बेनिफिट न हो तो आई चूज ए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम एवरी सेक्शन सब सेक्शन रो पर्सन को जदी गोटे सारे चूज कर देबी देन देयर विल बी नो माने बेनिफिशियरी तो समस्त है ना ये माने सर अपन कोन बेनिफिशियरी तो समस्त अछन सब ग्रुप रो टिके टिके चूज करके दे देबा କଥା माने सर बेसिक हला से एटा माने अपन को ऊपर रहिला अपन केमति माने दिस इज माय आंसर ओके so जी सर and this is not correct or not perfect okay you can come up with your answer and it may appeal more to the interview so you can মানে সেটা হলো কথা okay सर anything else ऐसे हाँ सर सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट रे देयर इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आल्सो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट yeah डिस्ट्रिक्ट पोर्टल रे अछि सो हाँ आपण disaster ऐसे तहसीलदार व्हाट विल बी अ स्ट्रेटजी फॉर okay डिजास्टर मैनेजमेंट disaster management ପାଇଁ କଣ strategy ରହିବ that everything that plan ରେ ସବୁ ଆସେ even even I have been here and the last few ମାନେ few days ହେଲା ଏଠି heavy rain ହଉଛି heavy rain ରେ ଆମକୁ ମାନେ ପୁରା alert ରେ ରଖା ହେଇଛି heavy rain ରେ ମାନେ ଏଠି landslide ହବାର problem ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଟା ମାନେ flooding ହେଇପାରେ because of heavy rain है ना ଆମର तो ओवरफ्लोडिंग ऑफ रिवर जोटा अछि जे जदि किछि आमे सेठी कोन ऑल ऑफ अ सडन जदि किछि हला कार जदि सपोज घर पर भांगी जाइछि कि रास्ता ब्लॉक हला आमे इंफॉर्मेशन वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रासरूट लेवल तो मु सेई कथा कोइ कि जेतोले आपण सर्विस को आसीबे आपण आपण को माने नोट्स क्रिएट करंतु कोठा आपण इंफॉर्मेशन आनि परिबे माने केते जन साने कांटेक्ट रे रहि परिबे और ऑल ऑफ अ सडन इंफॉर्मेशन पठे परिबे तो से इंफॉर्मेशन कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली जदि सेमति कथा होचे गोटे रिपोर्ट करी संग संग हायर अथॉरिटी को पठेबार थिबो जदि होमस्टे ये होची दैट टर्म यू आजिकल हैव तो टोल्ड इज नोट्स दैट टर्म आपण कहले ना नोट्स हाँ इंफॉर्मेशन नोट्स माने कलेक्शन फ्रॉम हाँ हाँ नोट्स या नोट्स माने आपण जत्ते ग्रासरूट लेवल रे सपोज आपण गोटे गां रे किछि लोक अछन आपण थारे जाइथिले आ समान सारे कांटेक्ट हे गले तो ट्राई टू माने माने जदि किछि इंफॉर्मेशन हला हठात जति हाँ से पहुंची परिबे दैट इज द माने इंपोर्टेंट सेटा हला तो सबटु इंपोर्टेंट जिंस केते जल्दी इंफॉर्मेशन टा फ्लो करछि तो जी जदि सर से इंफॉर्मेशन टा जते जल्दी फ्लो करि परिबो माने आपण एक्ट करिवे सपोज जेमति एठी लैंडस्लाइड गोटे जगह रे हितला तो ऑल ऑफ अ सडन आपण कोन करबे आपण हायर अथॉरिटी को जॉइन देला लैंडस्लाइड माने जोटा हमर रोड्स डिपार्टमेंट समान देखि तो क्लीन अप करले आमे ताको पिक्चर नै कि आमे गोटे इन्फॉर्मेशन करी पठै दो कि सपोज कार घर पर भांगी थाए आमे जते जल्दी हे पारो ताको किछि फॉर सर द टाइम एथरे बिंग कोन माने करछन जियो टैगिंग करछन कि पिक्चर उठै देछन फोटो उठै हाँ पिक्चर उठे कि हाँ पिक्चर उठे कि न होए माने हमको प्रूफ दरकार गवर्नमेंट को पठाया पे पड़े सपोज माने हाँ समान को जहाँ भी ना आफ्टर साइक्लोन एंड ऑल दैट समान को बेनिफिट माने सपोज जन को घर भांगी जाइछि किबा किछि जिंस माने ताको सपोज हमर रहला डोमेस्टिक एनिमल्स रहला समान समान जन किछि इम्पैक्ट हेछि हला यस सर तो इन दैट केस कोन करबी गवर्नमेंट ताको कंपेंसेशन दियो सेही केस रे सपोज मु गोटे एग्जांपल दोछि सपोज माने माने घर पर भांगी गला यू हैव टू ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ ଆଣିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ କିମ୍ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆନିମଲ କିଛି ହେଇଗଲା ମାନେ ଡ୍ରାଉନିଂ ପାଇଁ କିଛି ସପୋଜ କିମ୍ବା ଲାଇଟନିଂ ପାଇଁ ମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆନିମଲ ଡେଥ ହେଇଗଲା ୟୁ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ସେଇଟା ମାନେ ମେଡିକାଲ ଆମର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ସେମାନେ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପେନସେସନ ଦବ ତ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡା ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଲଜିକ ଲଗାନ୍ତୁ କଣ ହେଇପାରିବ କିଛି ଜିନିଷରେ ୟୁ ଟୁ ଭେରି ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେତେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ ସପୋଜ ଜଣଙ୍କ ଡେଥ ହେଇଗଲା କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମାନେ ଆମର
फ्लडिंग रे किंबा किसी जिंस अपन इन्फॉर्मेशन आनिबे इन्फॉर्मेशन आनिले आमे केमि जानबे कि दैट डेथ इज माने रिलेटेड टू द डिजास्टर सपोज लाइटनिंग रे जणक डेथ हो तो सेही जिंस पे अपन थाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाए से रिपोर्ट आनिया पे पड़े वो जिंस करिकि अपन को गोटे डिटेल रिपोर्ट करके अपन पठे पड़े सो दीज आर द थिंग्स माने सेरा सर्विस को आसले अपन माने बेटर जान परिबे से अलग गोटू सर ना पार्टिकुलर केस स्टडी होचे फ्लड्स पे आपण कोन करिवे काहेना वर्तमान ओडिसा रे प्राय सब नदी रे वंशधारा हो कि आपनकर सुवर्ण रेखा हो देयर मार्किंग अबाउट नियर द फ्लड लेवल डेंजर लेवल पाखु ओके गलानी पॉसिबली फ्लड्स भी हाँ हबो हाँ ओडिसा रे ओके सो ओके आपण हाँ कोन नहीं करचंती फ्लड नहीं फ्लड देखो फ्लड ଆପଣଙ୍କର କାମ ମାନେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆଇଏମଡି ରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଏ ଫର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏର୍ଲି ୱାର୍ନିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଅଛି ମାନେ ଆମର ହଁ ସर ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେଇଠି ହଁ ସर ଇନଫର୍ମେସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆପଣ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭଲ ୱାର୍କରକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋୟର ଲେଭଲରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା यस ତାଙ୍କ ମାନେ एक्टिवेट था सर ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ बोले सर ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଇନ୍ ଦ यस ସେନ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣିବାର ଅଛି ହଠାତ୍ हाँ କିଛି ହେଲା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ତାପରେ ସପୋଜ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଫର୍ମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ମାନେ ଫର ଦ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଟ୍ ଦ ତହସିଲ ଲେଭଲ ଏଟ୍ ଦ ବ୍ଲକ ଲେଭଲ ଆପଣ ହେଲା ମାନେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ସେଇ ତାର ଅଥରିଟି ଆପଣ ତ ଆପଣ ସେଇ ଆପଣ ବ୍ଲକ ଲେଭଲରେ କି କିମ୍ବା ତହସିଲ ଲେଭଲରେ ଯେତେ ପର୍ସନାଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ କରିକି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ସପୋଜ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲଡିଂର ୱାର୍ନିଂ ହେଇଥିଲା ସୋ ଆଇ ଭିଜିଟେଡ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି କି ମାନେ ହାୟର ପ୍ଲେସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକୁ ସମସ୍ତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥିଲି କି ଆପଣ ଛୁଟି ଦିନ ବି ସେଟା ଓପନ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକି ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ନେଇପାରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଥାଏ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସେଇଟା ହେଲା କଥା ଇଭାକୁଏସନ ହେଇଗଲେ ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜ ଦ୍ୟାଟ୍ କିନ୍ତୁ ଇଭାକୁଏସନ କରିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯଦି କି ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭେରି हाँ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ହାତରେ କରିପାରୁଛୁ ତ ଆମେ ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଲେଭଲରେ କରିପାରିବୁ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ इवन ओड्राफ्ट भी आसिक हेल्प करंती इवन ହଁ ହଁ एनडीआरएफ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ सिचुएशन ଇଜ देखी ଭେରି ଭେରି ହଁ ସିଚୁଏସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ୱାନ୍ ଇନ୍ ମାନେ 100 ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ କୋଉଠି ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଟିମ୍ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ସରି ସେଇଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍କୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଫର୍ମ କଲେ ଆପଣ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦ ହେଲ୍ପ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେରେନ୍ରେ କିମ୍ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ହାୟର ଅଥରିଟି କିନ୍ତୁ ମାନେ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रे आपण बहुत बेसिक्स हुए फ्लड टा एठी डेली बेसिस इन द सेंस कि एवरी इयर्स फ्लड हुए हला ओडिसा रे माने सर गोटे सर डिप्रेशन हुए तो एवरी ईयर किछ ना किछ माने साइक्लोनिक डिप्रेशन हुए तो माने वाटर लेवल अधिक चल जाए एक्सेस हाँ माने फ्लड कि लैंडस्लाइड हे गला ए सब जिंस सर माने स्पेशली आई एम पोस्टेड इन माने रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट रो अछि तो एपटे माने माने हिली टेरेन अछि जेहेतु तो सेट पे माने लैंडस्लाइड रो बहुत प्रॉब्लम था तो सेही जिंसटा को केमति कोन एड्रेस करबा था सेटा हला कथा when you get into the service आपन ट्रेनिंग है you will get to know about all that थैंक यू सर वर्तमान मंकी पॉक्स रो बहुत प्रिविलेज देखा होची वर्तमान शायद ना ना बाहर कंट्री मंकी पॉक्स ओडिसा बाहर रे भी आसीनी बट आई हर्ड दैट कि माने समवेयर इन यूरोप 2000 केसेस ऑलरेडी हे गलानी हाँ तो तो माने आपण आपण देखंतु माने एटा तो जाले भी हमर माने गोटे you have to learn from the covid time रे केमति यस सर मैनेजमेंट करा हैतला एंड मंकी पॉक्स कैजुअलिटी रेट बहुत कम अछि व्हाट आई हैव रेड दैट इज बहुत कम कैजुअलिटी रेट अछि मंकी सर पॉक्स रे आउ तार ड्यूरेशन भी बहुत अधिक माने कोविड रे जेमति ऑल ऑफ अ सडन ता सिम्पटम्स देखिया पे अराउंड 14 डेज 10 to 14 डेज लाग जाय मंकी पॉक्स रे बट कोविड रे विदिन 7 डेज किबा विदिन फ्यू डेज सब स्टार्ट हे जाय माने कैजुअलिटी आ अपन जोटा अपन कोनते ना कि बताऊ कोन कोन माने जो स्प्रेडिंग रेट रहला सेटा स्प्रेडिंग हाँ तो कोन विंडो पीरियड सर No, विंडो no, पीरियड window period is different thing. हाँ Spreading ଗୋଟେ ରହିଲା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ हाँ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ ତ the rate at which ମାନେ କୋଭିଡ ଯେତେ ରେଟରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ତ ମଙ୍କି ପକ୍ସ କମ୍ ରହୁଛି ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ କୋଭିଡରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥିଲେ ହେଲା सर ଯଦି ସେତେ ମାନେ ଆମର ସେଇ ଲେଭଲକୁ ଯାଉଛି ଦେନ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଏବେ ତ ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ କାରଣ we have to ମାନେ ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ଓକେ we can ମାନେ we have to balance out with everything ହେଲା ଯଦି ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ହେଇପାରୁଛି we have to prepare that ଗୋଟେ disaster ଆସିଯିବ we have to prepare for that କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭଲରେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ଗୁଡା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲେ ସାନିଟାଇଜର ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ମାସ୍କ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ହୁଏ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମାନେ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଏଠିକି ଆଣିପାରିଲି କି କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ମାନେ
ସେଟା ହଉଥିଲା ମାନେ 2-3 ଜଣ ହିଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜଣ ଗେଟ୍ ସାର୍ ଟୁଗେଦର ହେଇପାରିବେନି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସେଟା ସବୁ ହଉଥିଲା। You have to manage this everything. ସାର୍ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମଙ୍କି ବକ୍ସ ଆମର କୋଭିଡ ର ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିନି ଆଉ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ର ଅଲଗା Okay. ଭେରିଏଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡେଲ୍ଟା ସୋ Okay. ଦେयर ଇଜ ଚାନ୍ସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ୱିଣ୍ଟର ଏବେ ୱିଣ୍ଟର ହେଲେ ଆଉ ଥରେ କୋଭିଡ ହେଇପାରେ ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଲଗା ହେଇଛି ଦେयर ହଁ ଇଜ ହଁ ୱିୟରିଂ ଅଫ ମାସ୍କ ଇଜ ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି ସୋ ଓକେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଟର ରେ କୋଭିଡ ଆସୁଛି ଆପଣ କଣ ସ୍ଟେପ ନେବେ ଆଗେନ୍ ଓକେ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ତ ସେୟା ରହିବ ନା ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେୟା ରହିବ ବଟ୍ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କୋଭିଡ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ଭାଇରସର ମ୍ୟୁଟେସନ ହଉଥାଏ ହେଲା ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଏଫେକ୍ଟ ୟୁ ନା ମାନେ ମାନେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି ହେଇନି ତ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭାଇରାଲଟା ତାର କିଛି ସେମିତି କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ହେଇପାରିବନି ଓକେ ତ ସେଇଟା ହେଲା କଥା କି ଆମେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଫର ଦ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ ଆମେ ନେଇପାରିବା ସବୁ ଇୟର କିଛି ନା କିଛି ଡୋଜେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା କିଛି ନା କିଛି ଆସିବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ XYZ ଯାହା ବି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସବୁ ଇୟର ଯାହାହେଲେ ବି ହବ ଫର ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆମର ଗୋଟେ ଲେଭେଲକୁ ନ ଆସିଯାଇଛି ସବୁ ହଁ ବର୍ଷ ସାର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ କୋଭିଡଟା ତ ହଉଥିବ ତ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡାକୁ କରିବା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସାର୍ ଯେମିତି ରିପିଟ୍ ନ ହଉ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ରିୟଲାଇଜ କଲି କି ଲାଷ୍ଟ ବହୁତ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମେ ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଁ 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 ତାକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ଆଉଟ୍ କରିବା ହେଲା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ରେସନାଲ କରିପାରିବା ହାଉ वी कैन ସାର୍ कन्विंस दैट दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେମିତି आई विल ट्राई टू डू दैट ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଏ କିମ୍ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ସ ତାକୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଯଦି ହଉଛି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କେତେ ଫଙ୍କସନ୍ସ ମିନିମମ୍ particularly କରିପାରିବେ ହଁ ସାର୍ ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ୍ସ ତ ଲାଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଆମେ ଲିମିଟେଡ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ୱେଭରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତାକୁ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ମୋର୍ अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ द ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି saying that India is a good law making country but not good at its enforcement okay ସାର୍ ତ ଆମେ ଯେତେ ଏନଫୋର୍ସ କରିପାରିବା ବେଟର ସେଇଟା ମାନେ ବେଟର ହବ ବଟ୍ ଭେରି ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ସାନିଟାଇଜର ହେଇଗଲା ମାସ୍କ ହେଇଗଲା ଯେତେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ କରିବା ଆଉ ବେସିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରମୋଟ social କରିପାରିବା distancing ସେଇଟା social ହଁ ହଁ distancing sir ହଁ ହଁ social sanitary mask social distancing and ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ vaccination ହବ ତ ହଁ ମାନେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଦା ଏବେ ଯେମିତି ଏବେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଅଛି ଏବେ ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଥିଲା ସେରୋ ସର୍ଭେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ନେଇ ଗଲେ କି ହଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ହେଇଛି କିମ୍ବା କେତେ ଜଣ ଇମ୍ୟୁନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଲ୍ୟୁସନ ବଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ସେ ସବୁ କରିପାରିବେନି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସାର୍ ସଡନ୍ ରେପିଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ସାର୍ କହିଲେ କଣ ସେଇଟା କହିଲେ କଣ କହିଲେ ରେପିଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ ହଁ rapid testing rat test rapid antigen testing ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ରେପିଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯେତେ କରିପାରିବା ସେତେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ହଁ ଭେରି ହଁ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ହଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କରିପାରିବ ସେରୋ ସର୍ଭେ ରିଜଲ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ 100% ମାନେ ପୁରା 100% ନୁହଁ ସେରୋ ସର୍ଭେ if you read about ହଁ Sero survey, it is there ହଁ are very very problems in that system. ହଁ ହଁ Sero survey ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ବଟ୍ କିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଥିରେ ହଁ ହଁ ତ that is ସେଥିପାଇଁ ହଁ ମାନେ ଆମେ ୱେବ୍ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିବା କଣ କେମିତି ହଉଛି। ସେଟା ଯୋଉ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ କୋଭିଡ ରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ मतलब ନେକ୍ସଟ ଏରିଆ ବି ସେମିତି ହବ ତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଯାହାହେଲେ ବି ବେଟର ଇଫ୍ ୟୁ କମ୍ପେୟାର ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆମର ମାନେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ତ ଆମର ସାର୍ ୱିଥ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ରିସୋର୍ସ ୱେ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଲା ୱି ସୁଡ୍ ବି ମାନେ ଭେରି ଭେରି ଆମେ ୱି ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ପଜିଟିଭ୍ସ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହାନ୍ତି ଟୁ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ମାନେ ୟୁ ଡକ୍ଟର ଟୁ ୟୁଏନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ରେସିଓ ଆମର କମ ଅଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ସାର୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ୟୁଏନ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଢିପାରିବେ ତ ସେଇଟା ସାର୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ वी कैन नॉट क्रिएट द रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଟାଇମ୍ ଓକେ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମାନେ ଆମକୁ ନର୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସୋ ହଁ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ରିସୋର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି କେବେ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଲେ वी हैव टू मेक द सिस्टम मोर एफिशिएंट आई वुड से एफिशिएंट କେମିତି ହବ ମାନେ वी हैव टू लुक इनटू द बोथ द साइड्स इनिशियली ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା କୋଭିଡ ୱେଭ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ have been attacked ଓକେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ହେଇଥିଲା ଡକ୍ଟର୍ସକୁ ହଁ ଥ୍ରେଟ୍ ହଁ ବି ବହୁତ ଥିଲା ତ ସେଇ ହୁଁ ଇସ୍ୟୁଟା ବି ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ତ ତାକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କମ୍ପେନସେସନ ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢେଇଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମନିଟରୀ ଟାଇପ ରହିବ ତାକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବୁଷ୍ଟ ଦବ କି ହଁ ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର କର୍ମ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ରହିବ ହଁ ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜୁଆଲି କଣ ହୁଏ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡାକରେ ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ରୁରାଲ ଏରିଆସରେ ଆମର ମାନେ ଡକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡା ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି
but you can complain that जेहेतु 5T आसीगलानी all of a sudden माने जदि administration ठीक अछि आपण जदि रहिबे को जगह तहसीलदार जाले भी माने executive magistrate रहिबे तो आपण all of a sudden inform करंतु they have to attend that or they will lose their job. So सेटा गोटे रहिगला आजिकल system. Sir, even you can complain if the doctors Yeah, are yeah, not yeah. coming. माने अपन executive magistrate रहिला माने you are part of the enforcement of the law and order. Okay, आपण को enforcement करिया ପାଇଁ पड़िबो and in COVID management you are माने law enforcement ଆଉ crowd management किबा माने किछि public distribution रहिला किछि जिंसर माने आपण sanitizer mask you are the authority and you have to से जिंस ପାଇଁ आपण को रहिया ପାଇଁ पड़िबो. Sir, last question, sir. You are in now Kalahandi district, sir, posted. No, I am posted in Rayagada district. Okay, Rayagada district. Sir, there are many tribal issues, I suppose, in Rayagada district. So how will you solve them? Man, आपण केम solve करछन for tribal welfare? माने ट्राइबल वेलफेयर माने को इशू टा कोन माने सपोज आपण को माने व्हाट आर द इश्यूज माने कोन इशू रहछि जेमिति आपण रायगढ़ रे कोन ट्राइबल इश्यूज थाई पारे अनएम्प्लॉयमेंट माने अछि पॉवर्टी अछि ओके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आपण माने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखंतु हम जो ट्राइबल क्वेश्चन आसे बिकॉज़ माने जो माने ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया ओडिसा रे जेमति 13 पीवीटीजीस भी अछंती हला माने वन ऑफ द ओडिसा रे अराउंड 20% पॉपुलेशन आर ट्राइबल तो आपण को प्रिपेयर होया पय पड़िबो जो माने ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया को अछंती से ट्राइबल मैनेजमेंट ता माने आपण समान केमिति माने डेवलपमेंट समान केमिति डोर स्टेप को आस्पेक्ट दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट हला तो सेही जिंस पे माने हमर जेमति एठी इशू थिला जेमति ओके आपण माने कोन चाहछन समान डेवलपमेंटल इशू ना एठी जेमति स्पेसिफिक इशू रहला माने एठी जेमति नियमगिरी इशू थिला नियमगिरी इशू माने स्पेसिफिक नहीं डेवलपमेंट इशू सब ओके डेवलपमेंटल इशू तो एबे मेन स्ट्रीम को केंदे नहीं आसीबे ओके मेन स्ट्रीम को नहीं केस तो यूजुअली एठी एबे कोन होची वे माने प्रमोट करछु हमें ताकर एजुकेशन पे गवर्नमेंट ताकर बहुत एजुकेशन फी बियर करछि आ समानकर ट्राइबल रो फर्स्ट प्रॉब्लम गुडा आपण जानतो कोन कोन रहउची माने समान को माने लिविंग स्टैंडर्ड बहुत तळे रहउची समान को माने डे टू डे लाइफ टेक्नोलॉजी हेगला एग्रीकल्चर माने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सेटा बहुत मिनिमल रहउची अपार्ट फ्रॉम दैट समान को लैंग्वेज भी अधिक रहउची जेमति एठी कोई लैंग्वेज कोंती एठी जो डंगरिया कंदो किबा समान को लैंग्वेज है कोई लैंग्वेज तो सेमान को गोटे सपोज ओडिया रे पढिबे किछि जिंस किबा इंग्लिश रे पढिबे तापरे तो सेमान पे सब जिंस न्यू लैंग्वेज कहबा बोले तो सेही जिंसटा सेमान ऑल ऑफ अ सडन अडॉप्ट करि पारंती जदी एजुकेशन ऊपर जीव तो गिव देम द टाइम माने मु से कथा कहि कि जते अर्ली हे जीव डिटेक्शन करि कि माने डिफरेंट टैलेंट्स को हमको डिफरेंट फील्ड्स को पठाई जाउछि एजुकेशन जदी एजुकेशन किबा बहुत जन को स्पोर्ट्स प्रमोट करा जाउछि तापरे आपण ट्राइफेड रो ना तो सुनिथिबे ट्राइफेड हाँ सेमाने एठी माने बहुत ग्रासरूट लेवल पे बहुत जिंस करछथि बहुत जिंस माने समान प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेबाटा समान हनी कलेक्शन हे गला कि बाइटी जेमति पाइनएप्पल्स हुए पाइनएप्पल्स हे गया तो ताकू केमति को मार्केटिंग करबे कोठो डीलर आनबे से जिंस था समान से चेन ता वैल्यू चेन सिस्टम माने क्रिएट करंती जोथिरे हमर माने गोटे कोन कहले इकोनॉमी ता समान को चली पारे फलसे माने आपण ग्रासरूट सॉल्यूशन जो माने चाहछन त हां आई मीन हमर जीआई टैग रे केतरा आइटम को जंदे कोरापुट कॉफी को जीआई टैग दिया गला Okay, GI tag is a different thing. GI tag तो देबा ठीक अछि, that is fine. GI tag देले तार ultimately promotion हबो हला सेटा रो GI tag हमें आइडेंटिफाई करि दे परिबा सपोज किछि जगह रे फेमस जिंस अछि we can opt for yeah that is different thing that is माने सेटा हम हाथ रे किछि सेमति नाही हमें कोन कहै परिबो माने हमें हाँ we can promote it and अपन जदी सपोज सेही जिंस रहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जदी किछि पोस्ट रहले अपन हॉर्टिकल्चर को देखि किबा किछि अपन माने अपन एग्रीकल्चर रिलेटेड किछि जिंस पढि परिबे किबा गोटे बेटर वे रे माने किछि न्यू टेक्नोलॉजी जदी किछि अछि तो से जिंस को इंप्लीमेंट करि परिबे एग्रीकल्चर और एजुकेशन पय बहुत किछि करछि गवर्नमेंट माने आदर्श विद्यालय रे सब जिंस बनाइथि अछि सिस्टम अछि सेति सब जिंस फ्री अछि एंड जते जिंस सपोज अपन लेवल पे अपन आइडेंटिफाई करले समवन हैविंग ए माने रियल टैलेंट और गुड इन स्टडी और समथिंग लाइक दैट अपन सेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट को जणे कि तांकर माने बहुत जिंस करि परिबे डेवलपमेंट So जेमति सुंदरगढ़ रे मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स आर गुड एट प्लेइंग हॉकी एंड आर्चरी धन आर्चरी और हॉकी रे समान बेस्ट अछन एंड वी कैन प्रमोट देम इन द दिस स्कूल्स हां એટલે देखो सेही जिंस पे गोटे स्पोर्ट्स अथॉरिटी डिफरेंट अछि सेटा समान काम केमति कोन प्रमोट करबे बट फॉर द टाइम बिंग अपन को माने जदी क्वेश्चन आसला ए बडा किछि तो अपन को सॉल्यूशन अपन कोन प्रोवाइड कर परिबे माने अपन माने जने स्टूडेंट से हिसाब से कोन प्रोवाइड कर परिबे कि हम ग्रासरूट लेवल केमति प्रमोट करबे हम ग्राउंड्स नाही हमर स्पेशली मो ओडिसा इज डूइंग वेरी नाइस थिंग सब आडे
माने फिजिकल फिटनेस को करी के मिनी स्टेडियम गोटे चलची मिनी स्टेडियम सब वाले डेवलप करछि बट हाँ हॉकी सर, पे जदि एवरी कि डिस्ट्रिक्ट हैज ए हाँ मिनी स्टेडियम हाँ सर। एवरी डिस्ट्रिक्ट हाँ अच्छी अच्छी माने डिफरेंट रूल्स अच्छी तो मानिलेनी सर बर्तमान। हाँ या तो ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା ଡେଲି ବେସିସ୍ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ସେମାନେ ଡେଲି ଖେଳା ଖେଳି କରିପାରିବେ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଟୁ ଏ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୋ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଛି ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ କି ମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ଯେତେ ମାନେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଯଦି ଆମେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯୋଉ ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା ଏପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେମ୍ୟୁନରେସନ ବି ଦିଆ ହୁଏ ମାନେ so you do not have to go for work or something like that ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ କି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଫର ମାନେ କିମ୍ବା ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଲେବର କାମ କିମ୍ବା ଆମର ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର୍ସ। ହଁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ହେଇଗଲା ସେଇ ସବୁରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସୋ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ତ ସେଇଟା ହେଲା କଥା। इवन सर गवर्नमेंट माने ताको कोन दरकार सिविल सर्विस में कोचिंग भी दियंती दोज आर टैलेंटेड हाँ ताको हाँ भीतर हाँ अछन दे कैन जॉइन सिविल सर्विस। सर 5 मिनट सर कैन एनीवन आस्क प्लीज सर वो यू हैव 5 मिनट्स कैन एनीवन आउ किछि पचारे अछि पचारंतु आई हैव आस्क्ड ऑल माय क्वेश्चंस। कम ऑन। हेलो ओके यस हेलो यस सर को गुड इवनिंग सर, को गुड इवनिंग को ऐश्वर्या। स्टार्ट कर दो। ठीक ଅଛି ठीक ଅଛି सर ठीक ଅଛି रोजलिन मैम सर को गुड इवनिंग कह के सर स्टार्ट कर दो प्लीज। हाँ ओके हाँ, ओके फाइन 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 good evening, sir. हाँ यस So, how was the question from optional subject in interview? okay so Like, first how of much all portion were optional? Optional. Okay, first of all, I would like to say that I forget to mention about the optional. Okay, in my total interview, that is very very important optional. I have taken sociology and history. Okay, my optional. So sociology was my first optional and history is my second optional. So ଯେତେବେଳେ ମାନେ they have connected the hobby with the optional subject. Okay, they ask you a lot of things regarding your optional. For example, my hobby was debating, so they asked me about two famous debates of the ancient India. So I could not answer that. So there are few things like they have asked to me debate about one thing like that is history topic. For example, like how British India shaped Indian history. Either it is it did some good thing or it is very very or what no it is very very bad or something like that. So you have to answer that. And in sociological perspective, they have from sociology they have asked me a lot of questions from women empowerment. How as a sociology student you look into that, and apart from that, they will ask you questions. They will, even at times, they will ask you direct questions, or else, they will ask some contemporary question and they will ask you to, connect it, answer it because you are from that. Suppose that subject, you have to. They will ask some questions that is related to that subject, and it will. They've asked me good, 5 to 10 questions from optional. Optional covers a good part of an interview and prepare well for the optional. That is, as I said, first is your uh, degree, your graduation, then is your optional, then is your GS. Okay, optional is very very important. So I would like to say, divert as much time as possible for optional preparation. ଆପଣ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯଦି କିଛି ଟପିକ୍ ଅଛି if you want to connect with if you can able to connect it with the optional subject then try to develop a perspective regarding that. Okay, that will be very very helpful. Hello. Next question. Yes, thank you, sir. Okay, next question. Anyone else? Anyone want to ask any more questions, please? Good evening, sir. Yes. Good evening. Sir, myself Smriti, sir. I want to know about sir graduation subject. Sir, my graduation is engineering. Sir, what portion they questioning about? Means like in which branch you have completed in engineering? Sir, mechanical. Okay, so prepare accordingly. Means I have completed. I did civil engineering, so I have selected few subjects. Like you have to, you can, if you are not good Okay. at a subject, you can say that means in the application form, in the interview form, you can there is a
portion that in which trade or in which subject you have graduated from, and what are the subjects in that domain. So you have to write it down. अच्छा So say subject ଭିତରୁ ସେମାନେ most probably they will ask you about from the same subject. Jadi even if you do not have any answer or the subject they have asked some different questions, so you can mention that I am good at this subject, sir. You can ask me from that, and I am not good at that. So I have not really recalled that at this point of time because I am in this preparation. So you can ask me from this subject. So prepare two अच्छा three subject at least. Okay, prepare two three सर subjects. ताले 2-3 सब्जेक्ट सर मेंशन କରିବାକୁ पड़े कि सीआईएफ से मेंशन କରିବାକୁ पड़े हाँ सब्जेक्ट हाँ Secondly, हाँ around 2 3, not only 2 3 subjects. There you can mention around 5 10 subjects, whatever. Means I have mentioned 4 subjects. Okay, so I have prepared अच्छा accordingly. Taro basics prepare kartila. You do not have अच्छा to अच्छा go through the details. Basic definition. Suppose, mane ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଯେତେ ବେସିକ୍ସ ହେଇପାରିବ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଥ୍ରୁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଟାଇପ୍ର Q&A ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ମିଳୁଛି ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବି ଭେରି ଭେରି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଯେହେତୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ सर मोर ୱାର୍କ ये भी माने एमटेक भी थर्माल अछि तो माने पावर ओके सेक्टर हो ओके किंबा ओके ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଦେ ୱିଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥାଏ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଏଜ୍ ଆଇ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ'ଣ ରୋଜାଲିନକୁ ଆନ୍ସର ବି କରିଥିଲି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ अच्छा ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱି ହାଭ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେଇଥିରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଇନିସିଆଲି ମାନେ 8 ମାନେ ମତେ around 7 to 10 क्वेश्चन पचारते फॉर माय सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अच्छा 50 सब्जेक्ट्स तो तापर देन कम्स योर ऑप्शनल ओके देन कम्स द जीएस पार्ट से तो सेटा आपन ऑप्शनल कोन अछि ऑप्शनल नै छथि कि किछि माने इंजीनियरिंग सर मोर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ओके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ओके से गोटे दिटा क्वेश्चन पचार परिबे बेसिक क्वेश्चन तो प्रिपेयर कर देथिबे व्हाई इंजीनियर्स माने काहे कि हाँ आछथि मोस्ट ऑफ द टाइम से हाँ जिंस आपन प्रिपेयर कर देथिबे एंड हाउ माने मेकानिकल इंजीनियरिंग आपन को सर्विस पे केमति ये परिबो कि सेटा हेल्प आपन करबो हाँ हाँ केमति हेल्प परिबो हाउ इट विल बी बेनिफिशियल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाई यू चूजन दैट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और इंस्टेड ऑफ सेटा बेसिक क्वेश्चन पचारि परंती यू प्रिपेयर योर आंसर्स ओके ସେଇଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଦି ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି अच्छा ଭେରି अच्छा ଭେରି ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ थैंक यू सर sir my ओके last सर question for you and this we will cover in 40 to 30 3 minutes we'll finish that interview sir tell me sir finally interview board re mane 3 जण कि 4 जण मेंबर बसथिबे so how will you maintain the semane gote par gote question पचार जालथिबे so what the psychologist कोन देखुथिबे sir सेठी जो ମାନେ psychologist जण थिबे ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମାନେ ଓପିଏସସି ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ 3 ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ମାନେ sir 3 ମେମ୍ବର୍ସ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ମାନେ ମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଲୁକ୍ ଇନଟୁ देयर आइज एंड आंसर द क्वेश्चन रेदर देन लुकिंग एट ऑल तो ଆପଣ yes sir ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଲୁକ୍ ଇନଟୁ ଏ पर्टिकुलर पर्सन who asked you the question and answer yes sir it to him only him or her okay ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ that is the best thing and second thing ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ difficult ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା nervous ଅଛନ୍ତି it is better to accept that and say that give me few time to calm down because I am feeling very very nervous or something like that that will very very helpful okay because they also know that it is like it is your very very important thing in your life so you will be very very worried about that or very very nervous about that so they know about that so that is the thing ଆପଣ directly କହିଦିଅନ୍ତୁ even question ରେ ମୁଁ କହିଲି if you do not understand anything or do not able to if their voice is not audible or something like that you do not yes able sir to listen him or her properly and tell him directly that sir this is the problem can you repeat the question or can you ask yes sir me again or I will take few minutes or few time and there are or don't bluff I would like to say that don't bluff in your interview and don't say random things better to say I do not know okay I'm repeating yes this because many people think that they can channelize it in other direction हाँ but हाँ हाँ they हाँ are very very smart okay the yes sir guys sitting over there are very very smart so they will catch expert you लोग up they are having the experience okay that is the very important thing अच्छा okay सर sir हमें गुड मॉर्निंग कहि परिबा ना ताको नमस्कार ही करया पड़ियो इंटरव्यू no मेंबर्स no को I have said good morning okay there are few Okay. who are saying that they greet
greet with namaste, but I said I wish them good morning or good afternoon, something like that. That is fine. These are very, very minute things, but do Yes, not sir. be very, very do not like try to make it less formal. Okay, Yes. don't become less formal with side. I'm not saying that try to make it random करंतुनी, but try to make it less formal. Okay, excess formal ହେଇଗଲେ it is too good to be true. What attitude ଆସିଗଲେ that is not good. ହେଲା, ହଁ try to make it normal, balance it out. ହେଲା, ସବୁ yes, ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ସୋସିଏଟାଲ ଭି ହଁ ପଏଣ୍ଟ ହଁ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିକି କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିଲା ଟିକେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ ହେଇଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଟ୍ରାଏ ଟୁ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହେ କି ଲେସ୍ ଫର୍ମାଲ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ଟିକେ କାମ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 5-10 seconds, then it will sir. become very very ମାନେ normal. So we will finish this interview session. Sir, sir को बहुत बहुत धन्यवाद ଆମ ପାଇଁ he has given a କେତେ ବଢିଆ ସବୁ sir ଆମକୁ guidance ଦେଲେ and ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଣା ନଥିଲା। In this interview session we came to know about details about particularly case studies ଉପରେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିଲେ and I hope कि ଆମେ constitutional reforms ଆଉ constitutional जो articles ଅଛି that we should be remembering all details that will help in the interview. Okay, yeah, that is very very helpful. First of all, since I have been a part of OPSC study. Okay, I was teaching, I was taking the history optional test series I have conducted last year. So that was my mains obviously. So I did that. So everything is fine. Okay, I hope that most many of you get to sit in the interview and hope to I hope that you get to come into the service and serve the state government. So in the long term, I would like to very very wish you luck and all that. And Thank you, sir. hope. Okay, thank you. Okay, I would like to end here. Okay, thank you. Sir, thank you, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, we will finish the session. This interview session will be posted in YouTube. Please connect to YouTube. Thank you.